한국에서 일한 지 5년. 어려운 집안 형편 때문에 지난 5년 동안 단 한 번도 고향에 가질 못했습니다. 아빠 마닉에겐 아픈 사연이 하나 있답니다. 네, 막내딸이 못 봤어요. 내가 한국에 올 때 임신이 있었어요. 그래 태어난 후에 아직 제가 집에 못 갔어요. 아직 못 봤어요. 지금도 통화하는 시간에 저 같이 얘기해요. 그래서 목소리가 엄청 좋아요. 또 한번 보고 싶어요. 그리운 가족을 가까이서 볼 순 없지만 느낄 순 있습니다. 지갑 속에 소중히 간직하고 다닌다는 이것. 큰딸의 편지입니다. 2년 전 한국에 왔던 친척에게 건네받은 편지를 매일같이 꺼내본다는 아빠 마닉. 제 큰딸이 저한테 편지 보냈어요. 그건 힘들어 일하러 조금 가끔씩 쉬는 시간에 또 제가 자주 입어요. আগে বাবা দেশে থাকলে আমার সাথে খেলতো এসব কথাগুলো বলি যদি থাকতো তাহলে আবার সেসব ঘটনাগুলো মজা হতো আমাদের কিন্তু এখন তো না তাই বলতেছে তাড়াতাড়ি চলে আসতে 한국에서 일하는 아빠. 5년째 만나지 못하고 있는 아빠에게 큰딸 푸르죽다는 오늘도 편지를 써내려갑니다. 아빠에게 하고 싶은 말이 참 많은 큰딸. 붙이지 못한 편지는 오늘도 쌓여만 갑니다. 방글라데시 수도 다카에서 버스로 10시간을 가야 도착하는 작은 마을. 여기 아빠를 그리워하는 두 딸이 있습니다. 아빠에게 매일 노래를 불러주고 싶다는 큰딸 푸르죽다. 그리고 아빠를 한 번도 만나본 적이 없는 막내 앙리띠. 자매는 오늘도 노래를 부르며 아빠를 만난답니다. 할아버지 앞에서 손녀 앙리띠의 재롱이 시작됩니다. 한 번도 배워본 적이 없는 춤을 야무지게도 잘 추는 5살 막내 앙리띠. খুব মানসিকভাবে অশান্তিতে আছি আমরা চাই যত দ্রুত পারো বাবাকে দেখুক বাবাকে দেখলে তাদের কষ্টের কিছুটা লাঘব হবে এই তো বাবা আর তো কিছু আমার করার নাই ওরা এটাই কামনা করে ও তো শুধু বাবা বাবা করে সবসময় কান্না করে বাবাকে দেখে না বাবার ছবি আঁকে তো বাবার গান করে বাবার কথা বলে বারবার খাইতে বলে খায় না ঠিক মতো 5살 앙리띠가 세상에 태어나 지금껏 한 번도 만나본 적이 없는 아빠. 늘 휴대전화 속 사진에서만 볼 수 있었던 아빠를 지금보다 어렸을 땐 전화 아저씨라고 불렀다는데요. 사진 속 아빠를 보며 아빠 얼굴을 그리다 보면 금방이라도 아빠가 찾아와 놀아줄 것만 같습니다. 여느 또래 아이들에 비해 속 깊고 의젓한 큰딸. 그래도 아직은 엄마 손이 많이 필요한 12살 어린아이죠. সব কিছু রিভিশন দিছিস হ্যাঁ আমি সব কিছু রচনা টচনা করছিস হ্যাঁ
বর্ষায় শ্রেষ্ঠ মুক্তের দাবিদার ভীষণ প্রচণ্ড দাহি কিছু দুষ্টুমি করো কেন? 언니랑 놀지 못하는 게 속상했는지 본격적인 막내의 응석이 시작되는데요. 잘 놀다가도 쉽게 삐치고 또 투정 부리는 게 일상인 귀여운 떼쟁이 5살. 제대로 삐친 앙리띠를 달래기 위해 엄마가 마음을 후하게 쓰기로 했는데요. 아빠가 한국에서 보내준 초콜릿. 아끼고 아껴뒀던 것을 오늘 꺼냅니다. 나갈까? আপনাকে তোমার চাচ্ছিস 자매는 아직 한밤중인 새벽 시간. তুমি উঠো, উঠে বোনকে ব্রাশ করে দিও, ভাত চারটে খাওয়া দিও, কেমন? মা কাজ থেকে আসি। 부지런히 길을 나서는 엄마. 집에서 30분을 쉬지 않고 걸어 도착한 이곳은 인력시장입니다. 실업률이 높은 방글라데시에선 일거리를 구하는 게 하늘의 별 따기만큼이나 어려운 일인데요. 수많은 사람들 중 여자는 엄마뿐입니다. 오랜만에 찾은 인력시장에서 엄마는 작은 일이라도 구할 수 있을까요? 이따금씩 찾아오는 곳이지만 여자인 엄마에겐 낯설고 쉽지 않은 곳. 그래도 엄마는 오늘도 용기를 내보기로 합니다. দাদা কাজে নিবেন আমাকে? না আমি তো মহিলা নেই না ম্যাডাম, আমি পুরুষ প্রয়োজন, বুঝছেন? অনেক পরিশ্রমের কাজ তো। আমি পারবো, চেষ্টা করবো, আমাকে নিবেন? মা আপনি পারবেন না, আমার অনেক চলেন না, আমাকে নেন, আমি কষ্ট করলেও আমি পারবো, চেষ্টা কষ্ট করবো। করলে ম্যাডাম যেই পরিশ্রম কাদা মাটিতে তো জমির কাজ কাটতে হবে, গাছের গোড়া উঠাইতে হবে, বৃক্ষরোপণ করতে হবে, আমার অনেক ভ্যারাইটিস কাজ। পারবো, পারবো। না 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 পারবেন না আপনি ম্যাডাম, পারবেন না। 종종 있는 일이라 당혹스럽지는 않지만 그렇다고 마음이 좋을 리 없습니다. 사실 남편 마닉은 아내가 이곳을 찾는다는 사실조차 모르고 있는데요. 남편이 걱정할까 봐 알리지 않는 거죠. 돈이 들어갈 때는 많고 조금이라도 보탬이 되고 싶은 엄마. 오늘도 쉽진 않아 보입니다. 엄마가 잠도 제대로 못 자고 인력시장을 또 찾아갔다는 걸 큰딸 푸르죽다는 잘 알고 있습니다. 엄마를 대신해 동생을 씻기고 챙기는 듬직한 언니. 한창 멋부리기를 좋아할 나이. 12살 푸르죽다가 학교에 갈 채비를 합니다. 혼자서도 알아서 잘하는 큰딸. নিছি 엄마가 없을 때면 늘 동생을 데리고 학교에 가는데요. 언니와 함께 학교를 가는 이 시간이 즐겁기만 한 막내.
যাও। 오늘은 학교에서 시험을 보는 날. 동생을 씻기고 챙겨서 데려오느라 지각을 하고 말았는데요. 이내 마음을 다잡고 시험지를 채워나갑니다. 언니가 열심히 시험을 치르고 있는 그 시각. 앙리띠는 넓은 운동장을 지키며 혼자 놀고 있는데요. 앙리띠, 오늘은 웬일로 칭얼대지도 않고 언니를 기다리고 있구나. 아이고, 기특도 해라. 두 딸이 학교에 가 있는 시간. 인력시장에서 결국 허탕을 친 엄마는 돌아오는 길에 병원을 찾았습니다. তুমি যে ওষুধগুলি বর্তমানে খাইতেছো এতে তোমার ওজন বেড়ে গেছে এবং এই ওজন বাড়াতে তোমার শারীরিক হাড়ের আরও সমস্যা দেখা দিবে এবং ব্রেস্টে ক্যান্সারের জন্য সমস্যা হবে। এটা সারা শরীরে ছড়াই যেতে পারে। এটাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হবে। এদেশে এটা সম্ভব নয়। 그럼 그렇지. 그새를 못 참고. 앙리띠, 언니 교실 앞까지 왔네요. 시험을 치르느라 한시가 바쁜 언니. 언니를 기다리는 일은 늘 심심하지만 익숙한 일이기도 합니다. 한 번도 만나본 적 없는 아빠를 기다리는 것처럼 말이죠. 언니 시험이 끝나고 일찍 하교하는 길. 궂은 날씨라 학교 앞엔 학부모들이 마중을 나와 있는데요. এবার জিজ্ঞেস করো বাবু কোথায় আছে? বাবা বিদেশে কোরিয়া আছে। না পরে পরে আজকে দোলনা চড়ছে যে মজা হয়েছে। দোলনা চড়ছে যে মজা লাগছে। তোর সঙ্গে দোলনা চড়লে মজা লাগে আর ওদের সঙ্গে দোলনা চড়লে ভালো লাগে না। 언니 손 꼭 잡고 집으로 돌아가는 길. পড়ে যাবা তো পড়ে গেলে দেখি মা তো অসুস্থ আর তোর মাকে বেশি বিরক্ত করিও না কেমন? মা অসুস্থ আছে বিরক্ত করিও না। ঠিক আছে আর করব না। 아픈 엄마 걱정이 많은 푸르죽다. 어린 동생을 챙겨 집으로 돌아옵니다. 비가 좀처럼 그치지 않은 그날 오후. এই যে চিকিৎসার টাকায় তো সব শেষ হয়ে যায়। আর পড়ালেখার জন্য টাকা তো খুব নাই ওর কি থেকে কি করবে এটাই তো জানি না। ধৈর্য রাখলে অবশ্যই একদিন না একদিন এটার ইয়ে পাবি। বড়টার স্বপ্ন ডাক্তার হবে, এটার পড়ালেখা। হ্যাঁ, এত টাকা কোথায় পাবো আমি দুজনকে পড়ালেখা করানোর জন্য? হ্যাঁ, আমাদের এটা লক্ষ্য নেই। প্রযুক্তা ওষুধ আর পানি নিয়ে আসো। 10년 전 유방암 수술을 받은 엄마. 그 이후로 지금까지 독한 약을 먹으며 병원 치료를 받고 있는데요. 아빠가 5년간 벌었던 돈의 절반 이상이 엄마의 병원비로 쓰였다는데요.
그게 늘 마음에 걸린다며 아픈 몸으로 일거리를 찾아다니는 엄마. 푸르죽다는 그 모습이 너무 안쓰럽기만 합니다. এটা আমার দাদু আর বাবা মিলে ঘরটা বানিয়েছিল দোতলা পর্যন্ত, কিন্তু বাবার টাকা অভাবে এটা পূরণ করতে পারে নাই। বাবা এখন চলে আসতেছে, তো বাবা চলে আসলে এটা আবার এখানে আমার আর ছোট বোনের একটা রুম বানাই দেবে, তারপর আমরা আবার একসাথে মিলে একটা বাগানও করবো এখানে। 엄마의 병원비, 그리고 9명의 대식구의 생계 때문에 가족의 꿈이 자라던 집도 짓다가 멈춘 지 오래입니다. 언제쯤 예쁜 꽃밭이 있는 집에서 아빠와 함께 살 수 있을까요? 오늘처럼 아빠가 보고 싶은 날이면 아빠가 보내준 돈으로 산 건반 악기를 연주하며 노래를 부릅니다. ঝড় ঝরিয়ে বাঁশের পাতা। 푸르죽다에겐 길게만 느껴졌던 오늘 হা루. 아빠에게 하고 싶은 말을 한자 한자 꾹꾹 눌러서 내려갑니다. মায়ের শরীর খারাপ, তাই বাবাকে লিখছি তাড়াতাড়ি চলে আসতে। বাবা তাড়াতাড়ি চলে আসলে মা সুস্থ হয়ে যাবে, সেজন্য। 추적추적 비가 내리는 밤. 아빠도 책상머리에 앉아 뭔가 열심인데요. 늦은 저녁에 퇴근을 해서 피곤할 만도 한데 아빠는 그야말로 밤을 잊은 지 오래. 하고 싶고 또 해야만 하는 일이 있기 때문이죠. 이것도 한국에도 있어요. 이거 어떻게 돼요? 아빠가 이렇게 공부에 매진하는 데는 이유가 있습니다. 비자 바꿀 때도 자격증 하나 우리 월급 적으니까 자격증 있어요 없어요 이런 거 관리하면 이것도 필요해서 한 다음에 또 다른 것도 자격증 있으면 일할 수 있어요. 다른 데서 일할 수 있고. 그런 것도 있어요. 비자 바꿀 때도 자격증 월급 적으면 또 자격증 있으면 좋아요. 한국에서 오래 일할 수 있는 기회를 얻기 위해 아빠는 틈나는 대로 자격증 취득을 위해 공부를 해왔습니다. 이게 다 가족을 위한 일이죠. 공장일과 늦은 밤 공부까지 누적된 하루의 피로를 싹 가시게 하는 즐거움, 바로 이거랍니다. 이거 딸이 선물 주고 싶은데 제가 시장 갔어도 보면 예쁜 거 보면 사요. 내가 시장에 가면 예쁜 거 보면 사요. 이거 딸이 주고 싶어. 두 딸을 생각하며 사모은 선물이 한가득. 언제 전해줄 수 있을지 모르지만 이 선물들을 보고 있으면 당장 내일이라도 두 딸을 만나게 될 것만 같습니다. 마두. 오래 রেখে মা দুষ্টুমি করে শুধু কি করো বাবু, ওই মা অসুস্থ, তারপরে মা শুধু কাজ করে। আর ওই আমার স্কুল ব্যাগটা ছিঁড়ে গেছে, মাকে বলি নাই, কিন্তু তারপরে স্কুলে আমার ওই অন্য মেয়েরা ভালো ভালো ব্যাগ নিয়ে আনে, তো আমারও ইচ্ছা আচ্ছা করে একটা বাবু নতুন ব্যাগ তোলা নিয়ে এটা যেতে। স্পেশালি বাবু তোলা এটা কিনবো, যা অসুবিধা তো এমনি অনেক সম্বল কিনছি, দেখবি তোলা অনেক কত উপহার কিনছি, তোলা কত কিছু কিনছি দেখবি দেখ।
এটা কি দেখা তো? কি নিবে মা? এটা বাবার জন্য কি নিয়ে যাবে? বাবার জন্য কি নিয়ে যাবে? এটা কার দেখা তো? মা তোমার জন্য আর কি কি কিনবে? কিছু কিনতে বলো। বাবু আমার জন্য আমি কিছু কিনিও। তুমি বাবার জন্য কি নিয়ে যাবে? দেখ কত কিছু কিনছি বাবু তোলায়, দেখছো? 방과 후 곧장 집으로 가지 않고 어디론가 향하는 푸르죽다. মামি মামি কান্তিদা তো ঘরে আছে? না, কেন আসছো? ওই আজকে পোস্ট অফিসে গেছিলাম বাবার কাছে চিঠিগুলো পাঠাবো, কিন্তু ওরা বলছিল যে অনেক টাকা লাগে, আমার কাছে তো এত টাকা নাই। তো শুনলাম কান্তি দাদু নাকি কোরিয়া যাবে, যদি তিনি চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিতেন। এতগুলো চিঠি বাপের কাছে লেখছো? ও তো এখন বাসায় নেই, বাইরে দিয়ে একটু অপেক্ষা করো। আচ্ছা ঠিক আছে। 오늘은 어떻게든 그동안 붙이지 못했던 편지를 아빠에게 꼭 보내고 싶습니다. 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 제 딸이 선물 주고 싶은데 책 가방 하나 만들고 싶은데 왔어요. 좀 전에 큰딸의 책가방이 낡아 찢어졌다는 얘기를 듣고 마음이 편치 않았던 아빠. 푸르죽다에게 튼튼한 가방을 만들어주고 싶습니다. 바느질 선을 따줘야 돼요. 디바이더라는 도구로 যে তুই বড় চিঠি পাঠাবি, তো সে আজকে আসে না কেন? আমি তো জানি না, ও আসছে না কেন আসছে, ওদের বাসায় গেলে দেখবো। তাহলে চল না। দিদি ভাই টায়ার্ড হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ বসো। প্রযুক্তা, এখানে বসে আছো কেন? ওই চিঠি পাঠাতে লোকটার কাছে আসছিলাম। তুমি কিসের চিঠি পাঠাবে? যাও ঘরে যাও, গিয়ে পড়তে বসো। পোস্ট অফিসে গেছিলাম, কিন্তু সেখানে বলছে অনেক টাকা লাগবে, আমার কাছে তো এত টাকা নাই। তুই আমার মনের কথাও বুঝো না। 엄마가 마음을 몰라주는 것 같아 서운하기만 한데요. 결국 그 속상한 마음이 터지고야 말았습니다. 밤마다 진통제로 아픔을 삼키는 엄마를 보며 속상하고 힘들었던 마음. 속 깊은 딸은 지금껏 내색 한번 해본 적이 없는데요. 꼭 참으며 편지로 달래왔건만 그 편지조차도 보낼 수 없으니 눈물이 터지고 만 거죠. খাবি? দিদিভাই চকলেট খাবি? স্কুল থেকে কে পানি খাওয়ায়, তারপরে যায় তোমার কানে নিয়ে যায়। 딸에게 호되게 한마디 했지만 그렇다고 딸의 마음을 모를 리 없는 엄마. কান্দিও না। কেন গেছি সেখানে? নইলে বাবু চলে যাবে আর কি। 30 তারিখে টিকিট কাটে রেখেছি, বাবু চলে যাবে। 그 사이 아빠는 큰딸에게 선물할 튼튼한 가방을 만들고 있는데요.
뭐 하시려고요? 전화 하고 있어요. 딸이 같이. 자랑하려고? 예. Ôi, má Đức ơi. Hi. má Đức. কাটলে ব্যাগ বানাই। মা তাহলে ব্যাগ বানাই বাবু দেখ। স্কুল ব্যাগ। হ্যাঁ স্কুল ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে তো এই দেখো ওই তো বাবু আমি এখন বানাইতেছি একটা। এই যে দেখো। মা তোর জন্য বাবু ব্যাগ বানা দে দেখবা ইয়ে দেখছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনাদের জন্য বাবু বানানো না যেতে পারে। আপনাদের জন্য একটা বানিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে। বাবু তোমাদের একটা গান শিখছি শোনাই বাবাকে সাথে নিয়ে গেলাম বাগানে শিউ কান্না করো না কেন? মাধু মাধুরে না তুই এনে থাকো আমি দরকার নাই আমি এখানে কাজ না করলে তোরা কিভাবে খাইবি? স্কুল তোর মা অসুস্থ, তোদের স্কুল আছে, বইনে অসুস্থ, তুই বাবু কাজ না করলে কিভাবে বাবু বল? না তুই তোর কাজ রেখে দেশে থাকবে দেশে রাখবে দরকার নাই মানো রাগ করো না, বাবু চলে আসবো। না আসার দরকার নেই তুই সেখানে থাকো ভুলি যাও তোর কোনো মেয়ে আসছিল ভুলি যাও তোর কোনো মেয়ে নেই 마음에도 없는 말이라는 걸 알면서도 큰딸의 한마디 한마디가 아빠의 가슴을 칩니다. 목 놓아 온다 해도 쉽게 바뀌지 않을 현실. 모녀가 당장 할 수 있는 일은 그리 많지 않습니다. 엄마는 이틀을 꼬박 옷을 지어 800원을 벌고 푸르즉다는 의사의 꿈을 이루기 위해 열심히 공부합니다. 어제와 다르지 않은 모녀의 밤. 끝을 알 수 없는 거친 빗줄기도 그치는 것처럼 가족의 지금 현실도 언젠가 맑게 개고 빛이 비출 날이 오겠죠? 다음 날 아침 고장난 마을 공동수도를 고치기 위해 분주한데요. 가까스로 고쳐진 수도. 어제 수도꼭지처럼 눈물을 쏟아냈던 푸르즉다의 기분도 괜찮아 보이는데요. 현지 코디에게서 전해받은 우편물. 과연 어떤 소식일까요?
টিকিট দেখে হ্যাঁ দেখছি ভালো দেখে নে আমাদের প্লেনের টিকিট ইয়ে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে মাইটা আমাদের প্লেনের টিকিট টিটি বুঝছস 모녀에게 꿈 같은 일이 벌어졌습니다. আমরা কোরিয়া যাবো তো একটা আঙ্কেলের বাসায় যেতেছি ভাষা শিখতে কেমন আছো আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন? আছি ভালো আছি কেন আসছো ওই আমরা কোরিয়া যাবো তো তাই কোরিয়ান ভাষা শিখতে আচ্ছা ঠিক আছে বসো অর্থাৎ ফাঙ্গাসমিদা অথবা ফাঙ্গা ঠিক আছে এই ধরনের কথা বললে তারা খুশি হবে এইভাবে বলতে হবে ঠিক আছে তারপরে হলো ফাঙ্গাসমিদা ফাঙ্গাসমিদা ফাঙ্গা 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 আকৃতি বলো তো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফাঙ্গা 자, 이번엔 실전 응용편. যেমন মেয়েরা ঠিক আছে নি অর্থাৎ মেয়ে ছেলেরা যেমন একটা পকেটে মানিব্যাগ থাকে না মানিব্যাগটা যখন কার্ডটা থাকলে এরকম একটা টাচ করলে তখন ওটাও ওই যা এটা হয়ে যায় এটা হয়ে যায় ঠিক আছে না খুলতে হবে খুলতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওইখানে যাওয়ার পরে যেমন হয়তো এই যে একটা মার্কেটে গেলে যেমন এখানে দাঁড়াও এখানে উঠো যেমন এটাতে যেমন একটা সিঁড়ি ঠিক আছে এখানে সিঁড়ির মতোই তবে এলিভেট হয় অর্থাৎ এগুলো ইলেকট্রিক কারেন্টের সাহায্যে হয়তো এগুলো উঠছে আসা যাওয়া করে ঠিক আছে তখন আসা যাওয়ার সময় এরকম উঠার পরে এখানে সাইডে দিয়ে আছে এটা ধরে এটা তো উঠে যান এইভাবে তারপর এইভাবে অর্থাৎ সাইডে ইয়ে আছে রেডি মাঝে ঠিক আছে আপনি কখনো হাসন গিয়েছিলেন না আমি পাজুয়ে ছিলাম তবে হাসং কখনো যাইনি ও ভগবান আপনিও সঙ্গে যান নাই আমরা কিভাবে যাব কোরিয়াতে একটা ওটা প্রবাদ আছে যেমন আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে তো কাজে সোলে একটা প্রবাদ আছে কোরিয়া যাওয়ার পরে সব কিছু খুঁজা পাওয়া যায় তো কাজে আপনারা সোল গেলেই হবে সোল গেলে আপনারা খুঁজা পাবেন ঝাল খাতাও ও시라고 ঝাল খাতাও 한국으로 가기 전 친구들과 인사를 나누는 푸르죽다. দেখেছি যে তুমি ইন্টারনেটে দেখেছি কোরিয়াতে হুন্ডে আছে তুমি যখন যাবে হুন্ডেতে ঘুরে এসো এবং ওটার ভিডিও এবং ছবি সব প্লিজ আমার জন্য নিয়ে এসো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোকে দেখাবো অবশ্যই কিন্তু আনবো প্রমিস দিলাম আনবো ঠিক আছে 잠시 방글라데시를 떠나는 가족을 위해 잘 다녀오라는 기쁨의 눈물로 배웅을 해주는 마을 주민들. 그리고 이제 아빠를 만나러 갑니다. 드디어 한국에 도착한 두 딸과 엄마. এটা শুধু ঘুরে I am feeling very happy because I am finally come here and I want to meet my father. Hurry up. 자, 이제 용기를 내 길을 물어볼 차례. 안녕하세요. 반갑습니다. 반가. Excuse me. 하성 가고 싶어요. Excuse me? 하성 가고 싶어요. I'm sorry. I'm not Korean. 푸르죽다 번지수를 잘못 찾았구나. 언니가 바쁘게 길을 묻는 동안 앙리띠는 우아한 표정을 지으며 편하게 앉아 있는데요. 앙리띠, 한국에 와서 기분이 좋은 거니? 안녕하세요. 반갑습니다. 반가. 하성 가고 싶어요. 화성이요? 화성시 아니야? 어떻게 해야 되지? 화성? 화성시면 화성 어디요? 저기 버스 티켓 가가지고 화성 간다고 말하면은 티켓 나와요.
싶어요. 누구세요? 소개 좀 주세요. 가서 this. 서울로 가셔서 버스를 갈아타셔야 돼요. 버스 체인지. 서울 어디로 가실 거예요? 군대 가고 싶어요. 네, 홍대로 드릴게요. 홍대에서 내리셔서 버스 다른 걸로 갈아타고 가세요. 물어보시면 돼요. 고맙습니다. 결국 이렇게 홍대를 গা게 되네요. 여기요. আমি যেতে চাইছিলাম তো হাসংয়ে কিন্তু আমার হাসংয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ছিল আমার বান্ধবীরা আমাকে বলেছিল হুন্দেতে যাই তাদের জন্য কিছু ছবি তুলে আন 뭐로 가도 서울로 가면 된다는 이웃 아저씨의 말을 찰떡같이 믿기로 하고 서울의 홍대를 먼저 가기로 한 가족. 그 서울을 향해 달려갑니다. কিরকম লাগছে মজা লাগছে না সারপ্রাইজ এটা কি দাদুর আরে ওই দেখো পাহাড় দেখা যায় ওই পাহাড় দেখছো দেখা যায় ওই ও ইয়ে আমি ছোট হইতে আমি আমার জিরো মার্কস আসতো না আমি গত্তা বানাই গত্তাতে ছুপাই দিতাম 그 시각 아빠는 밀린 업무를 바삐 처리 중입니다. 가족을 생각하면 없던 힘도 생긴다는 아빠. 힘들어도 이렇게 일할 수 있다는 게 감사한 아빠입니다. 그토록 궁금해했던 홍대에 드디어 도착했습니다. সেটা তো বাবু রইল না ভাবি হয়ে গেল এখানে ছেলেদের কানে কানফুল দিছিস নি ছেলে নামে বুঝে যায় না 홍대 도착 기념 인증사진은 필수. 학교 친구들에게 어서 자랑하고 싶습니다. এটা না এটা ডলফিন এটা হাঁস না এটা সামুদ্রিক পাখি একটা 눈앞에 보이는 게 모두 신기하기만 한데요. 이번엔 요가 학원 광고 사진을 발견. 바로 사진 속 동작을 따라해 봅니다. ওর ক্যারাটে শেখার খুব শখ ক্যারাতে না তো ও ভাবছে এটা ক্যারাটে করতে এটা yoga। যোগা হ্যাঁ। ও ইগা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান হ্যাঁ তো এটা yoga। হ্যাঁ এটা করলে শরীর ফিট থাকে এজন্য ও দেখে মজা পাইছে করার চেষ্টা করছে আর কি এটা এখানে কেন রেখেছে আমাদের দেশে তো এটা সবাই অ্যাভেলেবেল করতে পারে এটা তো খুব সোজা ছিল হ্যাঁ তুমিও করছো না 어려운 요가 동작도 가뿐히 성공하고 홍대 거리를 배회하는 두 딸과 엄마. 두 딸만큼이나 홍대에 흥미를 느끼는 엄마. 이번엔 또 뭘 발견한 걸까요? 어디론가 들어가는데? এটা কি ছবি তোলা রে দেখেন ছবি তুলে কিভাবে কি বলছি ফার্স্ট ফটোগ্রাফ ইন কোরিয়া এটা কিভাবে ইউজ করে জানো এটা তো ইউজ করতে গেলে টাকা লাগে ওই জন্যই তো বলছি আমার কাছে এখন টাকা নাই তোমার বাবুর সাথে দেখা করে একসাথে বাবু সহ ছবি তুলি তুমি তো বায়না ধরছো কিন্তু এটা ইউজ কেন করে এটা মানে স্টার্ট চাপ দিলেই ছবি উঠে যায় যে এখানে ক্যামেরা আছে এখানে ক্যামেরা দেখছো আমি তো প্রথমে বুঝিনি বাবুর সাথে গিয়ে বাবু সহ একসাথে এসে তখন ছবি তুলবো এখন না দেখতেছি যে টাকা লাগে মার কাছে তো টাকা নাই তো বাবুর সাথে দেখা করার পরে বাবু আর আমরা সবাই মিলে একসাথে ছবি তুলবো তুলে কি দেখতেছি এগুলো সুন্দর করে 에이, 그래도 여기까지 왔는데 기념사진 한번 찍고 가야죠. ঢুকে না হ্যালো ইউর ক্যাশ প্লিজ প্রথম টুসে 300 3000 3000 এটা হচ্ছে 5000
You choose. Card and cash. 드디어 지폐 투입 성공! 예! 재빨리 포즈를 취하고 찰칵! 어머나 예쁘게 잘 나왔네요. 스티커 사진을 받아들고 세상 신기해하는 두 딸과 엄마. 사진을 들여다보느라 바쁩니다. কিরকম লাগছে এটা সুন্দর হয়েছে এটা আর এটা তো সবার থেকে বেশি সুন্দর হয়েছে মুখ থেকে চকলেটটা লাগে যাবে ছবির ভিতরে 사진도 예쁘게 나오고 기분 좋아진 앙리띠. 앙리띠의 발길이 향한 곳은 대형 오락실인데요. আকৃতি এদিকে আসো এটা কি জানো? হ্যাঁ আমি টিভিতে দেখছি এটাতে টাকা দিলে এটাতে ডান্স করা যায় টাকা দেখে দিতে হয় দেখি কোনটি একটু নাচতে দাও কোন দিক দিয়ে 엄마가 선뜻 꺼내준 돈을 받아들고 이제 돈만 투입하면 되는데 আকৃতি টাকা বের করতে পারো কিনা দেখো এবার 어머나 지폐를 꼬깃꼬깃 접어 동전구멍에 쏙 넣어버렸네요. 이거 9,000원짜리 여기 넣으시면 안 돼요. এবার কি হবে গেছে টাকাটা ভিতরে গেছে 우여곡절이 있었지만 그럼 뭐 어때요? 이렇게 즐거운 걸요? ওই দেখো এই মেয়েটা কি সুন্দর করে ডান্স 자, 이제 아빠를 찾으러 가볼까요? Excuse me. 안녕하세요. 반가. 하송. 여기서 지하철 타셔서 사당역에서 내리시고 지하철 탑승을 위해 발걸음을 옮기는 가족. 마, 1, 2, 3, go. Ouch! 아빠 회사를 찾아가는 방법 어렵지 않아요. 사당역에 가서 직행버스를 타고 화성시청에 하차. 화성시청에서 조금만 이동하면 아빠를 만날 수 있습니다. 자, 직행버스를 타러 가볼까요? 하성 가고 싶고. 네. 나라. 8시간 비행으로 피곤했던 심신. 이제 좀 긴장이 풀렸나 보네요. 자매는 꿈에서 아빠와 인사를 나누고 있을까요? 그 시각 아빠는 회사가 아닌 시장을 찾았습니다. 토요일인 오늘 오전 근무를 마치고 일찍 퇴근을 한 건데요. 근데 카페엔 무슨 일로 온 걸까요? 좋은 비자를 받기 위해 다양한 자격증 공부를 하고 있는 아빠. 바리스타 자격증을 취득하기 위해 실습차 방문을 한 겁니다. 아직은 서툴지만 세상에 하나뿐인 아빠 마니큐어 카페라떼. 중간에 하다가 너무 빨리 끝내버려요. 너무 빨리 끝나요? 어느 정도 모양이 잡힐 때까지 위에서 밑까지 올라올 때까지 충분히 부어줘야 되는데 이제 곧 아빠를 만날 수 있을 거란 기대감으로 한달음에 회사로 향하는데요. 근데 웬일인지 문이 닫혀 있습니다.
엄마와 푸르죽다도 당황하긴 마찬가지. 이러다 아빠를 만나지 못하게 되면 어쩌죠? 누구 찾아왔어요? 마니입니다. 아빠 이름 마닉이에요? 다시 아빠 이름. 뭐라고? What? 안녕하세요. 반갑습니다. 반가. 네. 네 아빠 이름은 마닉입니다. 마닉? 마닉. 일단은 그러면 안으로 들어갑시다. 네. 들어오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반가. 안녕하세요. 지금 여기 없어요. 지금 잠시 밖에 일부러 나갔습니다. 네. 저희 김 과장님, 저기 마닉 가족들 안내해서 시장까지 좀. 네, 들어주세요. 제가 안내해서 예. 많이 찾게끔 해드리겠습니다. 아빠를 만나러 가는 길 도무지 실감이 나질 않습니다. আমার কাছে খুবই খুশি লাগতেছে আর আমার মনে হয় আমি যখন আমার বাবাকে দেখব তখন আমি মনে হয় আমি হার্ট অ্যাটাক করিয়ে শেষে যাব খুশিতে 우선 여기가 시장인데 시장이니까 안으로 들어가시. Your father, your husband. তোমার আব্বু এখন দেখবা। ওটাকে আপনাদের বাবু যে 건물 바로 앞에 사랑하는 두 딸과 아내가 와 있다는 걸 알리 없는 아빠 마닉. 커피 만드는 방법부터 차근차근 실습하랴 정신이 없습니다. 아빠의 모습을 실시간으로 확인하는 가족. 그런데 이때 커피 배달 가는 아빠를 목격하게 된 가족. হ্যাঁ আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসতেছে আমি খুব নার্ভাস লাগতেছে 휴대전화에 영상통화가 아닌 눈앞에서 만나는 남편. 딱 5년 만입니다. 꿈인지 생신지 아빠의 모습을 오래도록 바라보는 가족. 자, 이대로 있을 순 없죠? 아빠가 배달을 간 틈을 타 카페 위층에 있는 회의실로 이동. 아빠를 깜짝 놀라게 할 작전 회의에 들어갔습니다. देखिए प्रिंसेस लगना कि प्रिंसेस 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 ओ प्रिंसेस आपको क्या चाहिए 과연 작전은 성공할 수 있을까요? 영상통화로 매일 얼굴을 봐왔지만 실제로는 한 번도 막내딸을 만나본 적이 없는 아빠. 과연 아빠가 앙리띠를 알아볼 수 있을지 지켜보기로 했는데요. 잠시 후 배달을 마치고 다시 돌아온 아빠 마닉. 예. 아무것도 모르고 일을 하다가 아이 목소리가 들렸는지 뒤를 돌아 막내가 있는 테이블 쪽을 쳐다보는데요. 아빠 아직까진 눈치채지 못한 게 확실해 보이네요. 자, 그럼 준비한 작전을 시작해 볼까요? 막내 앙리띠가 있는 테이블에 주문한 커피를 서빙하게 된 아빠. 앙리띠가 앉아있는 테이블 쪽으로 다가가는데 바로 눈앞에 있는 막내딸. 아빠 많이 일에 열중하느라 이번에도 앙리띠를 못 본 것 같죠? 네. 물 한 잔. 다시 한번 작전을 시도해보기로 했습니다. 잠시 후 물 한 잔을 들고 가까이 다가오는 아빠. 막내 앙리띠 곁으로 다가가는데 이번엔 막내딸을 알아볼까요? 아, 결국 실패하고 말았네요. 앙리띠 서운한 맘에 삐친 것 같은데요. 잠시 후 아빠 마닉이 배달을 나가고 그런데 지금까지 말 잘 듣고 작전에 잘 따라줬던 앙리띠가 단단히 심통이 났습니다. 앙리띠부터 달래는 게 우선이겠는데요.
가까스로 막내를 달래 다시 제자리로 복귀. 그리고 혹시 모를 상황에 대비 큰딸 푸르죽다도 투입하기로 했는데요. 이 많은 상황이 벌어지고 있다는 걸 깜짝까지 모르는 아빠. 자, 이제 마지막 작전만이 아빠를 기다리고 있습니다. 그럼 작전 시동을 걸어봐야겠죠? 네. 그런데 이때 작전에도 없었던 앙네띠가 갑자기 뒤를 돌아봤는데요. 눈이 마주쳤을까요? 급하게 휴지를 챙겨 문제의 테이블로 다시 향하는 아빠. 좀 닦아봐요. 테이블 아래 쏟아진 물을 닦기에 여념이 없는데요. 아빠, 바로 옆에 아빠의 막내딸 앙리띠가 있다고요. 잠시 후 바닥을 닦고 자리에서 일어나려는 아빠. 이번엔 앙리띠를 제대로 볼 수 있을까요? 너무도 보고팠던 딸을 드디어 만났습니다. 꿈에도 상상할 수 없었던 일. 가족은 지금 이 순간이 도무지 실감이 나질 않는데요. 지금 이 상황이 낯설고 마냥 어색하기만 한 앙리띠. 그리고 잠시 후 휴대전화 사진 속에서만 봤던 한 번도 만나본 적이 없는 아빠를 향해 힘차게 달려갑니다. 이제야 막내딸을 알아보고 온 가슴으로 안아주는 아빠. 아빠가 한국에 온 뒤 태어나 나가는 5살 꼬마 숙녀가 다 됐습니다. 가족이 한 번 만나는 게 이토록 어려운 일이었나요? 5년이라는 시간이 지나고 이제야 마주하는 가족. 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 순간입니다. 아주 좋아요, 아주 좋아요, 아주 예쁘네요. 제가 처음 봤어. 애타게 서로를 그리워하며 지내왔던 가족에게 기적과도 같은 선물이 찾아왔습니다. 눈물의 상봉 후 아빠의 기숙사를 찾은 가족. 아빠는 꺼내 보여주고 싶은 게 너무나 많습니다. 됐어. 이러면 알아봐. 방글라데시에선 아이가 태어나면 목걸이를 선물한다는데요. 5살이 된 막내에게 늦게나마 아빠의 마음을 전해봅니다. 그리고 이제야 아빠의 두 손에 전하게 된 편지. প্রিয় বাবা, আমার প্রণাম নিও। তুমি কেমন আছো? আমি মা আর আকৃতি আমরা সবাই ভালো আছি। বাবা, তুমি তো ছোট বোনকে দেখোনি। ছোট বোন এখন অনেক বড় হয়ে গেল আর এখন দুষ্ট হয়ে বলা যাচ্ছে না। আজ আপনার কিন্তু তোমার ধর্মে প্রযুক্তা। অনেক কিছু লিখছি রে। দেব দেব। This is our happy family. My happy family.